Out on destination dito guys. So let's go, let's go. Let's better keep moving. Ay, mga artistahin. What's up people? So welcome to my first vlog. Pupunta tayo ngayon sa Chukoohills sa may bandang Lantapan. So samahan nyo kami sa aming road trip. Tara, let's go! So nara di ako mga kauban guys. So, what's up, what's up? What's up? So kumpleto naman guro mi, wanay kulang. So kita kits. Yeah, welcome to Johnny. Welcome to the place. Come to the place where I belong. Sana all road trip. Naswildo road trip ka pa eh. Okay, kwarta. Pagkatapos sa bukid sa mga. Wow, Banil? seatbelts. Sa bukid tanil. Ha? Oh, sige. Natuod mo ka mo. Yun. Next time ako kahit an hour. I-Google Map daw pa eh. Yan na eh. Ikaw Google Map, video ko. Bumot, kadyo ko saan. Welcome to vlogger. Sa may mo mastorya dong. Oh, hine-hine lang takadong kay. Mabot ra kita dong. Abot sa dyan. Abot sa dyan. Slow down. Wala na ay ka nang naog-naog. Sige. Okay, gago. Galit raw ko sa gawas. Chill lang ka sa mga crossing. Okay, drive eh. Yan na rito sa luwag ka na wasakyan na. Montage. One eternity later. So nakaabot na dahil sa dami. After how many years? So nanagin. Munawag na mi para tanaw na mo kung tsada bagay. No? Guwapa kayo. Meet up pa more. Well, let's go girls. Ilak pa day. Sa na to tong car nga hinulman. Yan naman good. Lock na. Okay. Nulman na ang mga car. Man good na makita. No, lagi yan ba yan? And here's the view. Okay guys. Out on destination dito guys. So let's go. Let's better keep moving. Ay, mga artistahin. So let's go. Okay. Na kita guys. Tsaka foods dire. Kami kani. Let's go. Sobrang daming tao. And here we are. So tayo ito sulod. Dagang yung tao guys. Naman na siya. Nasa like parking nyo. Ay, no face mask, no face shield, no entry. No face mask, ready na. Let's go. Okay. Footbath.
Guys, na namin sa sulod guys. Let's go. Ah. Okay, na naman yung menu. Dito na tayo order. Ayun, so. Let's go. Mura rin ni guys, oh. Taray lang stairs. Feeling na ako guys, kanina sa diyang ordero, no? Spicy shrimp. Let's go. Apa deh taas deh? Let's go. Wala daw? Sige. Wala eh. Pero humana sila dito. Balhin ta dito. Look at the very nice view. We're here at the second floor. Medyo marami siyang tao kasi bago pa lang talaga. Ang dami. Pero sulit-sulit men. Maganda yung view. Ano yung bundok dito yun. Guys, so ayun, sobrang ginaw dito. Malakas yung hangin. Selfie ng selfie. It's the light. So recommended siya. Recommend ko pumunta dito. Hey beautiful. What can you say? Didma. Didma. What can you say? No. Speechless. So guys, speechless beautiful. Wala siya masay sa view and sa lugar. So this is the second floor. Yan, hugis guitar yan. Punta kami dyan maya. So abangan nyo na lang. And our first order is already here. Okay, cookies and cream wrap. I don't know if I like it or I like it. So stay tuned. Okay, nanatay kauban daring hey girl. Against the light, mga girl. Oh my God! Sorry. Okay, ngani na day lang porma. So, what's up guys? So, muna yung mong order. Gamay ra siya kay wala sa budget. Na, muna yung siya na ka-order ay. So, happy eating. Amen. Medyo. Pasin. Try na. Kumang kayo rin. Kami aning pagkakuan na yun. Sige, doon pa nila. Ay, half na lang yung rice, right?
Kuya, pwede ma-add mo sa rice? Duha na lang. Duha. Eight hours later. Ako pangutan na tayo. Anong Chukoohills ang takot na? Dapit na siya sa Chukoohills. Chocolate. Feel good siya. Grind na lang dahil. Hi Rob, welcome to my guys. Hi guys. Yung ginakuha na ako ni Lord. Ben, yung quarter. Ah. Nar sila. Dream catcher. Let's go. So we're going to the third floor. Si Chada daw dito guys. Sakata. Let's go. And here we are. Okay.
Dami nilang dream catcher guys. Oh. Yun yung tawag nila dito eh. So gamay ra day ang mga tao diri. Dirita. Hello Chukoohills. Okay. Mga artista natin to eh. Yan oh. Pictorial. So happy tree friends. And we have, you know, sabi nila maganda daw dito pag gabi eh. Pero okay na din. Yun. Several days later.